جزاه الله الخير الحبيب سالم بن حفيظ. ومعاشر الحاضرين رحمكم الله، ثم نرجو من سيد الحبيب علي زين العابدين بن عبد الرحمن الجفري أن يلقي لنا كلماته، وسيترجم إن شاء الله أخينا السيد جندان بن نوفل بن جندان، وعليهما فليتفضل مشكورا ومأجورا. جزاك الله. الحمد لله على ساعة نشهد فيها من شآبيب الرحمة معنى وحسا. Alhamdulillah atas saat dan waktu di mana kita menyaksikan terguyurnya rahmat dan anugerah Allah Ta'ala di saat ini. وكما أكرمنا بأن وقانا شدة الحر الذي كان قبل دقائق بهذه الغمامة التي تظلل هذا المجلس، أسأله أن يقينا حر شهوات أنفسنا وشرورها بغمامة المحبة ومطرها. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja memayungi kita dengan keteduhan awan ini setelah matahari yang terik menimpa kita, semoga Allah Ta'ala memayungi kita dari teriknya panas hawa nafsu yang mengganggu kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Ya Karim, wahai Allah yang maha dermawan, وقد طال بكم المجلس. dan majlis ini alhamdulillah telah cukup panjang kita lalui. والمرجو من فضل الله أن يتطول علينا مع طول المجلس بجوده وإحسانه وفضله وامتنانه بمضاعفات الأنفاس التي قضيتموها في هذا المجلس. Dan sebagaimana panjangnya majlis ini, kita berharap Allah memanjangkan anugerahnya kepada kita sekalian dan pemberiannya kepada kita sekalian dengan anugerah pemberian dan kedermawanan Allah. ما ظنكم به سبحانه وتعالى وقد وفقكم، ولولا توفيقه ما جئتم ولا اجتمعتم ولا بقيتم طوال ليلتكم الماضية من أولها إلى آخرها إلى فجرها إلى قرب ظهرها وأنتم تتعرضون لنفحاته سبحانه وتعالى. ما ظنكم به؟ Apa prasangka kalian kepada Allah yang mana kalian telah sejak semalam menanti di pintunya Allah dengan hadir majlis, dan subuh tadi hingga dari pagi hingga saat ini menjelang zuhur kalian senantiasa mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah tidak akan mengecewakan prasangka kalian. تظنون بعد أن وفقنا لذلك على ما كان منا من تقصير وإساءة وذنب ولم يحرمنا من هذا الجمع وجاء بنا لنجلس وقلوبنا مطمئنة وأرواحنا مشتاقة ملتاعة، ترون بعد ذلك يخيب أحد من الحاضرين؟ حاشاه جل جلاله. Apakah kamu menganggap setelah Allah mengistimewakan kita untuk hadir di tempat ini, merasakan ketentraman batin dan kenyamanan yang luar biasa, dan dilimpahkan anugerah kepada kita di majlis ini, lantas Allah Ta'ala akan mengharamkan kita pemberiannya dan ampunannya? Tidak mungkin Allah Ta'ala sepelit itu. Allah yang maha dermawan dan maha pemberi. فأبشروا بفضله وبجوده وأبشروا بما يسركم وبما ترجون وفوق ما ترجونه. Dan ambillah kabar gembira, harapan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih dari apa yang kalian harapkan, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. إذا اجتمع ربع معشار هذا الجمع العظيم على بيت أحد من أهل الدنيا وصاروا يصيحون من البارحة مثل ما أنتم هنا إلى الساعة هذه يقولوا له أعطينا 10 ربية، أعطنا 10 ربية، أعطنا 10 ربية، ماذا سيقول لهم؟ Seandainya berkumpul 2,5% dari yang hadir di majelis ini di pintu seorang hartawan, semua menjerit, wahai pemilik rumah, berikan kami 10 rupiah, berikan kami 10 rupiah. Kira-kira apakah bakalan ditolak? يقول خذوا 1000. Orang itu akan berkata, jangan 10 rupiah, ambil 1.000 untuk kalian masing-masing. ولا تتعبون نفسكم هذا التعب كله. Dan tanpa perlu kalian membuat diri kalian letih dan penat mengetuk pintu saya berikan. ومطالبنا أجمع ومطالب أهل السماوات ومطالب أهل الأراضين كلها في جنب نظرة من نظرات الجود الإلهي هي أقل من 10 ربية عند هذا التاجر. Dan sungguh permintaan kita, hajat saya, hajat kalian, hajat semua yang hadir, dan hajat semua penghuni langit dan bumi
Sesungguhnya di mata Allah Ta'ala lebih kecil dan lebih mudah daripada 10 rupiah di hadapan orang hartawan tersebut. لهذا كان بعض العارفين يقول إني أعرف متى يستجيب الله لدعائي ومتى لا يستجيب لدعائي. Sebagian kaum arifin mereka berkata, saya tahu kapan Allah mengabulkan doa saya dan kapan Allah tidak mengabulkan doa saya bisa merasakan. قالوا كيف تعرف ما أنت نبي مرسل ولا ملك مقرب. Maka ditanya, bagaimana kamu bisa tahu? Kamu bukan nabi yang diutus Allah, bukan juga malaikat yang dekat dengan Allah. قال نعم أنا نبي مرسل ولا ملك مقرب لكن أعرف أن الله سيستجيب دعائي إذا انطلق لساني بالدعاء بالطلب. Betul, aku bukan nabi utusan Allah, bukan juga malaikat, tetapi aku tahu kapan doaku dikabulkan ketika lidahku dengan lancar mengemis dan memanggil dan meminta kepada Allah Ta'ala. لأن لساني ما ينطلق إذا لم يطلقه هو جل جلاله. Sebab lisanku ini tidak akan lancar mengemis kepada Allah melainkan dengan izin Allah yang menggerakkan lidah ini untuk mengemis. وهو كريم لن يطلق لساني بالطلب ثم يحرمني حصول الأرب. Allah Maha Dermawan, tidak mungkin melancarkan lidahku untuk meminta terus untuk mengharamkan aku, tidak mungkin. ولو لم يكن يريد أن يكرمكم ما جمعكم في هذا الجمع. Andaikan Allah Ta'ala tidak ingin menganugerahkan kalian, maka Allah tidak akan mengumpulkan kalian dalam kumpulan ini. بعض الذين في المجلس الآن إلى الأمس البارحة ما كان في خاطر أنه يحضر ولا يعرف بالمجلس، دعاه الداعي فإذا بيجد نفسه بين الناس في المجلس في الجمع. Di antara yang hadir di majelis kita sekarang ini, bahkan semalam pun dia masih belum terpikir untuk majelis, atau kemarin dia masih belum terpikir untuk majelis, akan tetapi subhanallah dipanggil dan digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk hadir di tempat ini karena Allah ingin memberinya anugerah. من الذي يحضره؟ Apa gerangan yang menghadirkannya? Allah. ومن علق هذه القلوب بمحبته سبحانه وتعالى، محبة أنبيائه، محبة أصفيائه، محبة أوليائه، الله علق قلبك أنت. Siapa gerangan yang mengikat sanubari ini untuk cinta kepada Allah, cinta kepada para nabinya, cinta kepada para wali-walinya dan salihin? Tidak lain adalah Allah yang mengikat hati mereka. وأنت تظن أن التعلق بأهل النور هو أمر سهل؟ Kamu kira koneksi batin dengan para wali-walinya Allah itu perkara yang remeh? الحبيب كاظم قال لكم في ناس معهم عقول وشهادات ما خطر في بالهم معنى الحب في الله. Al-Habib Kazim barusan mengatakan kepada kalian, ada orang memiliki titel yang panjang lebar, memiliki kecerdasan yang tinggi, akan tetapi mereka terharamkan untuk terkoneksi dengan Allah كثير Ta'ala. من الناس يعرف الحب لجسد، لشهوة، لمال، لشيء من مصالح الدنيا الضيقة الناقصة، لرتبة، لوظيفة، يبي يحب لها ويكره من أجلها وينافس عليها. Banyak orang mengetahui daripada cinta-cinta duniawi, cinta-cinta hal yang remeh, yang kecil, yang fana, dan terkoneksi hatinya untuk terobsesi kepada harta, tahta, dan lain sebagainya. Namun dia tidak meraih daripada kecintaan yang hakiki ini dan kemuliaan yang sebenarnya لكن ini. أنت ما الذي جاء بك غير محبة من أجل الله. Namun apa yang membawa engkau ke tempat ini? Semata-mata murni karena cinta kalian kepada Allah, karena Allah, bukan karena hal lain. هو صلى الله عليه وآله وسلم بشر بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira untuk seseorang mendapat tempat VIP di padang mahsyar di hari kiamat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, dan saat mereka berdiri dan bubar karena Allah. المجلس هذا كم اثنين فيه؟ Dan di majelis ini berapa banyak dari dua orang yang macam ini yang saling cinta? يقول كم آلاف في هذا المجلس. Berapa ribu yang semacam ini di majelis ini? هذا لا غرابة تأتي غمامة ظلنا في المجلس إذا ظل العرش معروض على أهل هذا المجلس. Karenanya tidak heran kalau awan diperintahkan menaungi majelis ini saat ini. Sebab bagaimana tidak besok di hari kiamat orang yang semacam ini Allah perintahkan mereka untuk bernaung di bawah arsy-Nya Allah. يرزقنا وإياكم الصدق في هذه المحبة. Semoga Allah menganugerahkan aku dan kalian kesungguhan dan ketulusan dalam cinta dan mahabbah
ويزيدنا منها dan ditambahkan mahabbah ini, ويثبتنا عليها dan Allah Ta'ala teguhkan langkah kita dalam mahabbah ini, ويميتنا عليها dan Allah Ta'ala matikan kita semua dalam mahabbah, يحشرنا عليها dan dibangkitkan hari kiamat atas mahabbah, ويجمعنا مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عليها dan dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad besok hari kiamat atas cinta dan mahabbah ini, ويسكننا أعلى فراديس الجنان بالمعية هذه عليها. dan Allah Ta'ala tempatkan kita di surga yang paling tinggi bersama beliau atas mahabbah ini. تسمعون مناقب سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ما شاء الله تبارك الله، أطنب سادتي المتكلمون من قبلي في مناقبه وفي أخباره، وسمعتم قراءة مناقبه وما سمعناه من أخبار المجاهدات والكرامات وخوارق العادات والتحدث بالنعم، والذي البعض قد يعظم في صدره مثل ذلك. Kalian telah mendengarkan apa yang disampaikan daripada manaqib Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang disampaikan oleh para ulama dan para pembicara sebelum saya, yang demikian luas menceritakan kemuliaan tentang Syekh Abi Bakar bin Salim. Mungkin menurut sebagian orang lain ini adalah hal yang terlalu dibesar-besarkan, padahal tidak, ini adalah anugerah yang besar dari Allah. وهذا الذي يستكثر مثل هذه الأشياء ما أدري هو يستكثرها على الشيخ أبي بكر بن سالم أو يستكثرها على كرم من أكرم الشيخ أبي بكر بن سالم. Orang yang menganggap apa yang dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim terlalu besar, saya nggak tahu apa dia menganggap ini terlalu besar untuk dimiliki oleh Syekh Abu Bakar atau ini terlalu sulit untuk Allah memberikannya kepada Syekh Abu Bakar. إذا هو يستكثرها على الشيخ أبو بكر قلت انتبه، قد إبليس استكثر على آدم أن تسجد له الملائكة. Kalau dia menganggap Syekh Abu Bakar ini terlalu besar dan terlalu dibesar-besarkan, maka hati-hati, iblis pun juga beranggapan Adam terlalu كيف dibesar-besarkan. هذا؟ وليش ما تسجد؟ أسجد لبشر خلقته من طين، أنا أسجد لك أنت، هذا بشر. Hingga iblis berkata, saya diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Tidak, aku hanya mau sujud kepada Allah, nggak mau sujud kepada Adam, manusia ini. قال فاخرج منها برا. Maka terusir dari surga, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa أنت ta'ala. تدعي أنك توحدني ما تسجد إلا لي. Kamu mengklaim kalau kamu mengesahkan aku dan tidak sujud melainkan hanya kepada aku, menurut klaimnya kamu. حقيقة توحيدي أن تعظم ما أمرت بتعظيمه. Hakikat mengesahkan aku adalah engkau mengagungkan apa yang aku perintahkan untuk aku agungkan, وتحقر ما أمرت بتحقيره. dan merendahkan sesuatu yang aku perintahkan untuk engkau rendahkan. هذا معنى التوحيد. Ini makna pengesaan kepada Allah. إذا كنت مستكثر أنه كيف واحد آدمي بشر ما هو نبي مرسل ولا ملك مقرب وله مثل هذه المناقب، أنت لا تستكثر ولا لا يكون قدوتك هذاك، أعوذ بالله منه. أنت أعاذنا الله وإياك منه، انتبه. Kalau engkau menganggap apa yang dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim terlalu hebat, terlalu besar atau dibesar-besarkan, hati-hati daripada kalimat yang semacam ini. Jangan sampai kamu meneladani iblis hingga engkau terusir dari rahmatnya Allah. وإذا كنت تستكثر أنه فضل الله ما يسع هذا، أستغفر الله، أنت مسلم ما يمكن تقول لربي سبحانه وتعالى هذا كثير، المفروض كرمك ما يكون هكذا. كيف هذا؟ وفين العبودية؟ فين أنت تقول المسألة توحيد، ما نريد ندخل في شرك ولا بدعة، والعين ترجع تخرج أصل التوحيد. كيف خرج أصل التوحيد أنك تقول للرب هذا كثير، مفروض كرمك ما يكون هكذا. فين الأدب مع الله؟ فين تعظيم الله في قلبك أنت؟ Kalau engkau menganggap anugerah ini terlalu sulit untuk Allah Ta'ala berikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, nah astagfirullah daripada kalimat yang semacam ini. Ini kalimat bukan kalimatnya orang Islam, bukan ucapannya orang Islam. Bagaimana engkau mengklaim mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus beranggapan Allah tidak mampu memberikan anugerah ini kepada hambanya. Allah maha mampu memberikan anugerah ini kepada hambanya yang dikehendaki. ما عاد بنشوش على المجلس بذكر الجفا وأهل الجفا. Saya tidak akan menodai majelis ini dengan menyebut hal-hal yang gak enak di hati. لكن هو إشفاق، نشفق عليهم. احنا تعلمنا سمعنا في كلام السيد سالم قبل قليل، حبيب سالم يتكلم أن المسألة رحمة. قرأ لكم عبارة الشيخ أبو بكر بن سالم، إيش قال هنا؟ رحمة من طريقنا، رحمة من ربنا على أهل الأرض كل الخلق. إذا ما ملأنا قلوبنا بالرحمة للناس ما عرفنا طريق هؤلاء الأقوام. قال رحمة بأهل الأرض على المسلم والكافر، على الطائع والعاصي، على المحب والمبغض، محض رحمة، لأنهم كمل الورثة لمن جعله الله محض رحمة.
Namun saya berucap semacam ini semata-mata karena rasa sayang dan rasa iba saya kepada semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dekat maupun yang jauh. Sebagaimana barusan kita dengarkan dari nasihat yang disampaikan oleh Habib Salim bin Umar bin Hafidh, bahwasanya Syekh Habib Bakar bin Salim, jalannya beliau adalah rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena terdorong rasa cinta dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya Allah. يقرأوا على أهل الأرض. Baca di situ tertulis karena rahmat dan kasih sayangku kepada seluruh penghuni bumi. ما قال على المسلمين وحدهم. Dia nggak bilang hanya untuk muslimin saja. ما قال على الطائعين وحدهم. Atau hanya kepada orang yang taat saja. ما قال على المحبين وحدهم. Atau hanya untuk para pecinta dan muhibbin أهل saja. الأرض كل الأرض. Kepada seluruh penghuni bumi. لأن هؤلاء ورثة من قال له الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا. هذا الاستثناء الذي يأتي بعد النفي من أشد أنواع التأكيد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sebab mereka para wali-wali tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim, merupakan pewaris dari manusia agung yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan hanya semata-mata untuk rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta ini. نرفض الباطل وننكر المنكر على وجهه بقواعده التي جاء بها الشريعة دون أذى ودون تكسير ودون فتنة، لكن قلوبنا لابد إن كنا صادقين في نية إنكار المنكر وتغيير المنكر أن تمتلئ قلوبنا رحمة بمن يرتكب المنكر. Kita menolak segala bentuk kemungkaran, menolak segala bentuk kebatilan. Kita menolak itu semuanya. Akan tetapi juga kita merahmati semua orang, kita menyayangi semua orang, dan kita ingin menyelamatkan dan mengevakuasi semua orang masuk ke dalam rahmatnya Allah. إمامنا في إحقاق الحق ومحاربة الباطل والدم يسيل منه صلى الله عليه وآله وسلم، وحلق المغفر في وجنتيه، كسرت رباعيته، ينظر يرى عمه حمزة مضرجا في دمه وقد بقرت بطنه ومثل بجسده ومثل ب70 من أصحابه، بعدين يرفع يديه للسماء يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Imam kita di dalam menentang segala kebatilan dan kemungkaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dalam rangka itu semua keningnya pecah, darah mengalir di tubuhnya, giginya patah, kemudian juga melihat sahabat-sahabatnya terbunuh dan terbantai, pamannya yang tersayang Hamzah sampai terbunuh dan dimutilasi dan disobek perutnya dan diambil jantungnya, dan beliau menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Allah, berikan hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahuinya. أول شيء لم يطردهم من دائرة النسبة إليه قومي. Pertama dari ucapan beliau, Nabi Muhammad mengatakan Nabi tidak mengusir mereka dari lingkaran umat dan kaumnya. Nabi bilang, ya Allah, berikan hidayat kepada mereka, para pembunuh tersebut, mereka tetap kaumku. قومي أنا يقول. Kaumku, kata Rasulullah. من هؤلاء اللي تقول عنهم قومك يا رسول الله كفار حربيون. Siapa mereka yang disebut kaumku oleh Nabi Muhammad? Orang-orang kafir harbi. جاهدهم تقربا إلى الله، قاتلهم، دافع عن بلده وعن أمته من اعتدائهم، لكن قلبه ينظر إليهم على أنهم من؟ قومي. ما أخرجهم من دائرة قومي. Nabi berjihad memerangi mereka di dalam membela Islam, membela agama, membela negeri dan masyarakat. Akan tetapi tetap Rasul SAW tidak mengusir mereka dari lingkaran mereka kaumku. بعد ما قال قومي عادوا يعتذر لهم صلى الله عليه وسلم. Setelah berucap mereka kaumku, dan Rasulullah mencarikan alibi untuk يلتمس orang لهم tersebut العذر فإنهم لا يعلمون. dan mengatakan sebab mereka tidak mengetahui ya Allah. فإنهم لا يعلمون. Mereka tidak memiliki ilmunya ya Allah. من يريد أن يكون محيي لأنوار جهاده وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر لابد يعيش قلبه هذا المعنى. Barang siapa yang ingin hidup di dalam jalan jihad sejati, jalan amar ma'ruf nahi mungkar yang sejati, maka harus hidup di benaknya cahaya cinta yang hakiki semacam ini. لكن جهاد أمر معروف نهي عن المنكر تحريض الناس يبغضون بعضهم البعض، يكرهون بعضهم البعض، يقاتلون بعضهم البعض، يخربون بلدانهم، يفجرون، يذبحون،
كل هذا على اسم إعلاء راية لا إله إلا الله، نصرة سنة سيدنا محمد. لا والله ما عرفت سيدنا محمد ولا عرفت سنة سيدنا محمد. Namun klaim jihad dengan mengatasnamakan jihad memprovokasi orang untuk saling membenci, saling mendengki, saling berperang, saling menumpahkan darah, saling mengebom satu sama lain. Ini bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Justru ini akan merendahkan Islam, waliyadzubillah min ما dzalik. عرفت سيدنا محمد ولا سنة سيدنا محمد. Nabi Muhammad SAW, orang yang semacam ini tidak mengenal Nabi Muhammad dan tidak mengenal sunnahnya Nabi Muhammad. تعال إلى حضرة سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، تعلم هنا. Mari sini datang ke hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim, belajar dari beliau. تعلم. كما سمعتم يخرج منتصف الليل، يخرج من اللسك البلغاريا اللي هو فيها إلى تريم، في أحيانا من شدة البرد وقد انقطع شعثي نعله يذهب حافيا فتتشقق قدماه وتسيل قطرات الدم، فيصبحن الراعيات يتكلمن وهن يخرجن الصباح بالغنم ليرعين، يقولوا هذه آثار أقدام ود سالم بن عبد الله هو مولي إلى تريم. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim keluar setiap malam dari Lisik. Beliau keluar pergi ke kota Tarim berjalan kaki, dan di musim dingin kakinya pecah-pecah, darah mengalir dan ada bercakan darah di jalanan dengan telapak kaki beliau, sehingga para penggembala kambing itu mereka dan juga para petani di pagi hari melihat bercak darah di jalanan mereka. Ini adalah bekas telapak kakinya وإيش تسوي Salim في bin تريم يا Abdullah. سيدنا الشيخ كل ليلة تذهب؟ إيه معك تسوي في تريم؟ Apa yang dia lakukan tiap malam pergi ke Tarim sampai kakinya berdarah-darah? سمعتم كلام الحبيب محمد بن عقيل الحامد يصلي في كل مسجد ركعتين. Kamu dengar dari ucapannya Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Hamid, kalau Syekh Abu Bakar tiap malam datang ke kota Tarim, salat 2 rakaat di setiap masjid, 360 masjid. 720 ركعة. Totalnya 720 rakaat setiap malam. لكن اسمعوا، دعونا اليوم مع ذكر هذه الخوارق للعادات والمجاهدات الكبيرة نبحث عن المعنى الذي فيها. Tapi ayo dengarkan dulu, bersama keajaiban dan karamat yang demikian agung tersebut, coba kita kaji apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar. أعظم من الكرامات التي هي خوارق العادات، الكرامات التي هي خرق عادات النفوس. Yang lebih agung daripada keramat yang bisa melanggar daripada nalar dan akal manusia adalah keramat yang bisa merobek batasan nafsu أكثرنا seseorang. يعرف قصص كرامات سيدنا الشيخ أبو بكر اللي فيها خرق عادات الطبيعة. Kebanyakan orang yang mengenal daripada kisah keramatnya Syekh Abu Bakar bin Salim adalah keramat yang bisa melakukan hal-hal yang aneh dan ajaib. لكن الكرامات الأكبر والأعظم خرق عادات النفوس. Tapi keramat yang terbesar adalah melawan daripada kebiasaan dan dorongan nafsu. كل ليلة 720 ركعة. Tiap malam 720 rakaat. ويصبح منكسر، ما هو منتفخ انه معهم 720 ركعة. Setelah خرق عادة نفوس. 720 rakaat pagi harinya dalam keadaan luluh, menunduk, tawadhu dengan hati yang renyuh, bukan meninggikan diri ataupun menyombongkan diri. سمعتم من كلام السيد حامد ومن بعده سيدي الحبيب كاظم يقولون انه من الحياض. تعرفون الحياض؟ الحياض هي الأوعية الكبيرة توضع في الشوارع تشرب منها الماشية والحيوانات حتى الكلاب الضالة. Kalian dengar dari ucapan Sayyid Hamid dan juga Al-Habib Kazim yang menyampaikan kalau Syekh Abu Bakar bin Salim itu memenuhi tempat minum hewan, kolam yang disediakan untuk minum hewan unta atau kuda atau keledai dalam perjalanan mereka. يمكن ما تشعرون بأهمية هذا كثير في أندونيسيا، ما شاء الله عندكم أنهار هنا موجودة، الحيوانات بتحصل. Hal yang semacam ini mungkin di Indonesia tidak banyak atau tidak ada. Sebab di sini banyak sungai, air mudah ditemukan, beda dengan di الله Hadramaut. يبارك لكم فيها إن شاء الله. Oh insya Allah apa yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk penduduk Indonesia ini makin diberkahi oleh Allah Ta'ala. عندنا في حضرموت انك بتقدر تملأ وعاء من الماء، هذه قصة كبيرة. Di Hadramaut, kalau kalian dahulu zaman dulu, kalau kalian mampu memenuhi satu tempat air, dipenuhi dengan air, itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa. تعرف ما معنى يملأ حوض الماء حق البهايم؟ معناه يأخذ الرشاء وينزح من البير مرة بعد مرة بعد مرة، والبير عميق، عندنا الآبار تصل إلى 50 قامة إلى 60 قامة، ينزح 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 طول الليل لأجل يعبي الماء. من أجل ماذا؟ إذا مرت حيوان كلب ضال ولا بهيمة تشرب شربة من هذا الماء. Dan tahu maknanya memenuhi kolam untuk minuman hewan, maknanya dia harus menimba air. Sumur di Hadramaut itu lebih dari 50 meter, 60 meter atau lebih dari itu semua. Dia menimba berkali-kali hingga penuh. Untuk apa? Agar hewan yang lewat, mau itu keledai, bahkan anjing, minum di situ. كل ليلة
setiap malam. كل ليلة Tiap malam. يملأ الحياض للحيوانات في تريم ينزح من آبار عمقها 60 قامة و50 قامة Memenuhi kolam-kolam air tempat minum hewan yang dalamnya itu sumurnya itu bisa 50, 60, 70 meter. ما الذي حمله على ذلك؟ Apa dorongan, apa yang mendorong beliau untuk melakukan itu semua? سر الإرث لمعنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Adalah sir warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Allah semata-mata diutus rahmat kasih sayang untuk alam semesta. في كل كبد رطبة أجر. Untuk setiap yang bernyawa itu adalah pahala kalau kamu tumpahkan kasih sayangmu kepada mereka. بغية عاصية دخلت الجنة لأنها رحمت كلب وسقته بحذائها. Salah seorang wanita pendosa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akibat rahmatnya kepada seekor anjing yang dia berikan minum. طيب والعالمين هو الحيوانات من العالمين هي؟ Dan al-alamin apakah hewan juga bagian dari para alamin? في خلاف عندنا طلبة العلم قدامنا هنا منهم من قال الإنس والجن والملائكة ومنهم من قال كل ما خلق الله في العالم. Dan itu semuanya terjadi khilaf para ulama sebagaimana ini bukan hal yang muskil bagi para talabatul ilm bahwasanya al-alamin ada yang mengatakan kalau itu jin, malaikat dan juga manusia, ada juga yang menyatakan semua makhluk hidup. كان يستطيع سيدنا الشيخ يقول أنا بتصدق بأكل الكلب اللي يمر جنبي شيء ولا كذا والعالمين ذي ما هم من العالمين بحصل لي مخرج. كثير من العلماء قالوا ما هكذا مسلك أهل الله. مسلك أهل الله في تربية النفوس وتزكيتها على المعاني أن يأخذوا بالعزائم وفي تعاملهم مع الخلق في تيسير أمر الدين للخلق وتحبيب الدين إلى الخلق يساعدون الناس بالرخص. Dan sebenarnya bisa aja Syekh Abu Bakar bin Salim, saya punya harta, punya makanan atau saya berikan minum kepada hewan yang saya temui di jalan, sudah selesai ngapain menyusahkan diri untuk menimba dan memenuhi semua kolam-kolam air tersebut. Akan tetapi jalannya para wali-walinya Allah, mereka itu di dalam menjalin hubungan pribadi mereka antara mereka dengan Allah, mereka tidak tanggung-tanggung menetapkan standar yang tinggi di dalam tekad mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat berat buat nafsu. Adapun untuk kepada masyarakat umum, maka mereka dengan rahmat dan kasih sayang memberikan kemudahan agar orang itu mau dekat kepada Allah. يرى الناس في نفرة عن الله يأتي لهم بالأقوال اللي تخفف المسائل عليهم حتى يقبلوا على الله. لا ينفروا عن دين الله، لكن هو في معاملته مع الله يأخذ نفسه بالعزائم، وأشد العزائم عزائم تزكية النفوس. Dan ketika melihat orang jauh dari Allah Ta'ala, kabur dari Allah Ta'ala, maka dia perlembut dan dia dekatkan orang tersebut untuk mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kemudahan dan membuat orang itu untuk cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertarik. Adapun antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan sairnya menuju Allah, dia ambil hal yang paling berat dengan tekad yang paling kuat, dengan mujahadah yang paling hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rahimallah akhana Munzir, Sayyid Munzir Musawa, كان التقى فرجت بعض الشباب التائهين في الشوارع، هذا عليه الوشوم وهذا يستعمل المخدرات وهذا لو نظر إليهم بنظرة بعضنا اليوم إلى العصاة ما كان رأيتم ما رأيتم من الخير الذي أجراه الله على يده. Semoga Allah merahmati saudara kami Sayyid Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang mana dahulu beliau di masa hidupnya ketemu dengan orang-orang yang terpengaruh dengan obat-obatan terlarang, dengan pergaulan bebas. Begitu maka beliau berusaha menarik mereka dengan lembut, dengan santun, dengan nasihat yang baik, membuat mereka pertama untuk cinta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sejak awal membuat mereka bersikap kasar kepada orang tersebut, maka orang itu tidak akan dekat kepada Allah Ta'ala. في مجلسكم هذا الآن عدد من الذين ينظمون المجلس ويخدمون في المجلس ويرتبون المجلس بل في مجلسكم. Di majelis kalian ini sekarang ada daripada orang-orang tertentu yang berhasil direkrut dan ditarik oleh Al-Habib Munzir Al-Musawa, hingga akhirnya saat ini mereka berkhidmat dengan tulus menjalankan majelis ini. لو كان حكم عليهم من أول نظرة لا هذول هيئاتهم أشكالهم تسريحاتهم تعاملاتهم. Kalau sejak awal pertama ketemu mereka sudah langsung memvonis dan menghakimi orang-orang tersebut, maka enggak bakalan dekat kepada Allah. لكن رأينا فيهم أناس لديهم محبة ورحمة واستعداد للخدمة بل وتواضع وانكسار ما نجده عند كثير منا نحن المترسمين بالعلم وخدمة الدين.
Justru kami melihat daripada orang-orang yang berhasil ditarik dan direkrut tersebut, orang-orang yang tulus dalam berkhidmah dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak kami temukan bahkan di kalangan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu. بعضهم الآن قدهم من أرباب القلوب. Oh subhanallah, di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki hati bagaikan emas. في عدد الآن في هذا المجلس منهم كانوا أول أمس أصحاب مخدرات. Di antara mereka itu ada hadir di majelis ini, bahkan saya jumpa dengan beberapa dari mereka yang dulunya mantan pecandu. ويوم نظر إليهم الحبيب منذر الله يرحمه نظرة ود ومحبة ورحمة، ما هي نظرة حكم على البشر ولا تحكم فيهم. Al-Habib Munzir memandang kepada orang tersebut dengan pandangan rahmat, kasih sayang, bukan pandangan yang memvonis dan menghakimi. ما قام يحكم عليهم هذا كذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا. Tidak memvonis mereka dan menghakimi, ini orang begini nggak bakal jadi baik, nggak bakalan jadi benar, tidak menghakimi orang. لأن نظر إليهم أن فيهم ذوات فيها سر النفخة الإلهية، نفخت فيهم الروحي. Memandang mereka dengan husnudzan, bahwasanya mereka adalah zat yang di dalamnya terdapat tiupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. عظم فيهم أنوار لا إله إلا الله حتى لو بعضهم ما كان يعظمها. Mengagungkan mereka, orang-orang yang di hatinya ada cahaya la ilaha illallah, padahal orang tersebut juga belum paham makna keagungan yang ada di dalam hatinya ini. واسمعوا هذا الكلام. Dan dengar ucapan ini. في عدد في مجلسكم هذا من أصحاب القلوب الذين تتنزل أمطار الرحمة والأنوار في المجلس بسبب حضورهم ممن كانوا من أولئك. Dan ketahuilah, dengar, ada orang-orang, sejumlah orang hadir di majelis kalian ini yang hatinya saat ini diguyur hujan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala berkat orang-orang yang dulu direkrut oleh Habib Munzir. واحد من الذي كان أمس لو نظرت إليه اليوم إلى مثله في الشارع تنظر إليه شزيرا. Orang yang kalau kemarin dulu kalian melihatnya di jalanan, mungkin kalian akan ingkar kepada orang الآن tersebut. وجوده تستمطر به الرحمة في المجالس. Namun sekarang keberadaan dia di majelis ini jadi berkat salah satu daripada orang yang semacam ini. وفيهم من ربما ندخل الجنة بشفاعة بعضهم. Dan di antara mereka mungkin kita nggak ketahui, kita masuk surga dengan berkat orang yang semacam itu. هذا وارد في فضل الله أو عندك مشكلة في هذا المعنى. Ini anugerahnya Allah atau kamu mempermasalahkan anugerah dan pemberian إذا Allah? كنت تفهم وما عندك مشكلة خلاص خلونا ننظر لعباد الله بهذه النظر. Kalau kamu faham dan nggak ada masalah dengan apa yang diucapkan ini, mari kita pandang semua hamba Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang ini. هذا سيدنا الشيخ اللي يملأ حياض الماء. شوفوا. Lihat bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim yang memenuhi dunia ini dengan manfaat. لو عشنا هذا المعنى، معنى انه يسهر طول الليل يملأ الحياض للكلاب الضالة، اللي يعيش هذا المعنى من الرحمة ما بيفجر ولا بيخرب في بلاده ولا في وطنه ولا بيأذي عباد الله ولا بيقتل خلق الله ولا بيقيم الفتن بين الناس، ما بيتأتى لأنه قد قلبه مليء بأنوار الرحمة. هذا Orang kalau mengerti bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim memenuhi kolam air dengan air untuk diminum oleh hewan, oleh anjing, oleh keledai dan lain sebagainya, maka orang kalau dia faham tersebut, dia tidak akan meledakkan bom di masjid atau mencaci atau memaki atau memecah belah atau menimbulkan kerusuhan di suatu negeri, sebab memandang semua manusia dengan rahmat, kasih sayang dan rasa iba. هذا يرحم كلب يسقيه بيفجر بني آدم بيموته. Orang cinta kepada seekor anjing hingga dia memberikan minum kepada anjing tersebut, maka lantas dia mau membunuh anak Adam? Enggak mungkin. خلونا نقرأ ترجمة سيدنا الشيخ وأخباره مرة أخرى بالبحث عن المعاني. Ayo kita baca daripada riwayat hidup Syekh Habib Bakar bin Salim. Sekali lagi kita renungi, kita bahas makna yang terkandung di dalamnya. يوم قالوا له إنه شيخك شهاب الدين الأكبر قال لا ولد سالم بن عبد الله عاده إلا بسمل. Ketika dikatakan bahwasanya gurumu adalah Syihabuddin Al-Akbar, Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman, itu Syekh Abu Bakar bin Salim saat itu baru saja ya istilahnya belajar bismillah. قال هذا ولد سالم بن عبد الله عاده إلا بسمل. يعني في بدايات سيدنا الشيخ. Yani saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim baru di awal dan permulaan daripada perjalanannya. فلما أبلغوا سيدنا الشيخ وانتبهوا، من اللي راح يقول لشهاب الدين شوف الشيخ يسوي لأجل يخرج الكلمة، ومن اللي رجع له عند سيدنا الشيخ يقول شوف شهاب الدين شيخك يقول عليك كذا وكذا. عادها موجودة ذه النفوس ما انتهت. Saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim, itu banyak orang mengkritik beliau. Syekh Abu Bakar ini baru belajar baca bismillah. Begitu orang ngadu membawa omongan kepada Syihabuddin, kemudian datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, Syihabuddin gurumu, itu beliau mengkritik engkau dengan kritik ini dan itu. Jadi ada provokator di zaman dulu juga ada, bukan sekarang aja.
مرحبا بالقايل يا عدل بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. حد مؤذن هنا بيأذن لنا ولو بيصلون هنا بعد. الله أكبر الله أكبر. خلاص على الأذان حق المسجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد. الصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة فضيلة الشرف والدرجة العليا بعثه المقام المحمود الذي وعدته. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي. بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم وفقنا وفقهم طاعتك وارزقنا برهم. صلى الله على سيدنا محمد. في ذا الزمان موجودين اللي يقولون الكلام لكن بيحصلون قلوب كما قلبي شهاب الدين الأكبر والشيخ أبو بكر بن سالم. اتفقه هذه المعاني. Di zaman ini pun juga ada orang dan kejadian yang semacam itu, akan tetapi di zaman tersebut menemukan hati sanubari jiwa yang semacam Al-Imam Syihabuddin Al-Akbar dan Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. يوم قالوا له شيخك شهاب الدين يقول ود سالم بن عبد الله عاده إلا بسمل. Ketika mereka datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, gurumu Syihabuddin bilang kamu cuma baru baca bismillah, baru cuma melangkah-langkah pertama saja. خر سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم ساجدا سجدة شكر. Dengar hal yang semacam itu dilantunkan oleh gurunya, disampaikan kepada beliau, beliau bergembira dan langsung sujud syukur saat itu juga. وقال الله أكبر شهادة من شيخي من بسمل ختم. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ini kesaksian dari guruku, sebab yang membaca bismillah insyaallah bakal khatam Quran. هذا معنى. Ini makna yang لكن beliau هذا dapat. المعنى ما ينجلي إلا إذا انجلت النفس بعيد عن القلب مع تلعب على صاحبها. Namun makna ini tidak terkuak melainkan apabila nafsu manusia tersebut terkikis dari لما hatinya. تقرؤون قول سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم الدنيا بنت الآخرة. Kalian baca daripada ucapan Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya dunia ini adalah anaknya akhirat. هذا وحده بغى كتاب يشرحه أو كتب.
العبارة هذه. Ucapan Syekh Abu Bakar yang mengatakan dunia adalah putri dari akhirat. Ini ucapan ini perlu dijelaskan dengan satu kitab, satu karangan. إذا عقدت على البنت حرمت عليك الأم وإن لم تدخل بالبنت. yakni apabila kamu telah menikah, akad nikah dengan putri, dengan putrinya, maka diharamkan untuk mendapatkan ibunya, yakni akhirat, walaupun cuma sekedar akad saja. حتى لو ما نجحت في أخذ الدنيا ما دام نيتك خلاص للدنيا ما هي الآخرة ضاعت عليك الآخرة. Walaupun obsesi kamu mengejar dunia, walaupun kamu nggak dapat dunia, cuma sekedar obsesi saja, tapi kamu sudah gagal di إذا akhirat. عقدت على الأم لم تحرم عليك البنت حتى تدخل بالأم. Namun apabila kamu sudah berakad dengan sang ibu, maka anaknya tidak menjadi haram untukmu hingga kamu masuk dan dekat dengan ibunya. محبتهم تجمع القلب على معرفة أذواق هؤلاء القوم ومعانيهم والتوسع في تلمس أذواقهم ومعانيهم تزيد من محبتهم في القلب، وهكذا تمتلئ 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 حتى تتهيأ لتلقي النور الذي يلقي في قلوبهم. الله يوفر الحظ منهم إن شاء الله. Kecintaan kepada mereka meluaskan wawasanmu akan makna-makna daripada ucapan dan pemahaman mereka dan cita rasa yang mereka miliki. Dengan berkat kecintaan tersebut, maka kamu akan mencapai apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. سمعتم إبلاغ السلام من الحبيب عمر حفظه الله من ابنه الحبيب سالم، وقد أشار على الفقير وبلغكم جميعا السلام منه، وهو يود يكون موجود في هذا المجمع، وإن شاء الله له موجود. شوف أولاده هنا، هو موجود بأولاده وموجود بتلاميذه كلهم أولاده الموجودين هنا، والمحبة القائمة والبركة حاصلة والمدد حاصل. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منهم. Dan kalian mendengar penyampaian salam dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang disampaikan oleh putra beliau Al-Habib Salim, dan juga beliau Al-Habib Umar berharap kalau beliau bisa hadir di tengah-tengah kita saat ini, dan tidak diragukan beliau ada di tengah-tengah kita melalui kehadiran anak-anak beliau dan murid-murid beliau dan ajaran beliau di tengah-tengah kita. Dan inilah salam daripada Al-Habib Umar yang disampaikan kepada kita semua. Allah يبارك في حبيبنا محسن بن عيدروس الحامد في همته وفي حرصه وفي اعتنائه بإقامة هذا الحول وتجديده، ويبارك في أبناء الحبايب الذين يقيمون حوليات أسلافهم ليذكروا الناس ويجمعون القلوب على هذه المحبة وعلى هذه الصلة في زمان أكثر ما يسمع يشوش ويملأ قلوب البغضة والكراهية. هذه مجامع المحبة، أسأل الله أن يبقيها وأن يبسط أنوارها في إندونيسيا كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. لا يبقى بيت لو دخلوا بصيص من هذا النور، يسلم الكافر ويهتدي الضال ويقبل المعرض ويتثبت المتزعزع. أكرمنا بذلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، والعفو منكم. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid atas upaya beliau menghidupkan daripada haul dan majlis yang demikian mulia ini, dan juga para habaib kita yang mana mereka bertugas untuk menjalankan daripada haul. Para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa dibimbing, dijaga, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala insyaAllah tanamkan di majlis mereka rasa cinta, sebab majlis-majlis yang semacam ini adalah majlis yang menanamkan rasa cinta, bukan yang membuat kegundahan di dalam hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan majelis kita ini. Amin. Dan tidak ada satu rumah pun di muka bumi ini melainkan dimasuki daripada cahaya cinta tersebut, yang dengannya yang kafir menjadi masuk Islam, yang jauh Amin. Menjadi dekat, yang terputus Amin. Menjadi terkoneksi kembali. Dan Allah Ta'ala berikan hidayat kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. نهاية الكلمة لكن أود أن أضيف عبارة. إندونيسيا ملأ بالحبايب وإخوتنا من طلبة العلم الذين كل واحد منهم يكفي لملء حول والقيام به والمذاكرة فيه ونفع الناس به. Alhamdulillah, terakhir saya ingin mengucapkan bahwasanya Indonesia ini dipenuhi dengan orang-orang besar dari para ulama, dari para habaib dan orang-orang besar lainnya, yang mana setiap individu daripada wali-wali dan orang-orang besar tersebut memenuhi negeri ini dengan ucapan mereka, dengan dakwah mereka, dengan tugas yang mereka emban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لكن هذه المحبة شوفوا اللي كنا نتكلم عنها طول السويعات اللي مضت، هي ذي المحبة اللي خلت العلماء والدعاء يقفون موقف المترجمين لا موقف الواعظين والمذكرين. Dan inilah rasa cinta yang kami bicarakan sejak tadi, yang membuat mereka para ulama, mereka berdiri di dalam memberikan penyampaian, di dalam memberikan sambutan, di dalam mendekatkan manusia ke jalan Allah, di dalam menerjemahkan daripada jalan para aulia wa salihin. هذه محبة. Ini adalah cinta. وبطيب خاطر وبفرح. Dan juga menyenangkan, menghibur hati orang lain.
هذه ثمرة الله يبقيها ويجعل آثارها في تلاميذهم وفي مدارسهم وفي معاهدهم في خروجات دعوتهم، يرون ثمرة هذا الصدق وهذه المحبة وهذا الفرح بمضاعفة المدد الذي يجريه الله على أيديهم والفتح الذي يجريه الله على أيديهم في هذه البلاد وفي المشارق والمغارب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dan ini adalah buahnya, dan Allah Ta'ala insya Allah memberikan keberkahan di dalam buahnya ini, di dalam dakwah mereka, di dalam safari dakwah mereka, di dalam perjalanan yang mereka lakukan menyebarkan ajaran Allah Ta'ala di tempat yang agung ini. Amin ya Rabbal Alamin.